سلام دادارم. من با عیادت مادرم اومدم و تصمیم گرفتم که خودی پگاه مادرم رو به خارجه برای معالجه برم. دیر کردی که مادرم رو از دست دادی. مرحمت دارو دادارم. خوب است که مرحمت چی؟ خیر دادارم. خوب هستی؟ شکر خوبم مکه. شما چه خیر؟ شکر ما هم خوب. گفتگی بریم. مادرم خوب است؟ چی شد؟ چرا سرت رو خم کردی؟ میدونید که احوال مادرم خوب نیست. چی خیلی خوب نیست؟ روشن‌تر فهمون؟ چند وقت شد مادرم از درد سر زیاد اذیت میکشد. به نزد دکتر بردیم. دکتر گفت در مغز سر مادرم خون جمع شده است. فوراً به خارجه برده جراحی کردم در کار. وگرنه مادرم رو از دست میدیم. وضعیت همین قدر جدی است؟ بله اکا. اما من چی کمک کردم میتوانم؟ برای جراحی کمی پول در کار. اگر امکانی هم داشته باشید کمی کمک میکردی. چقدر لازم است؟ 70,000 سومانی. 70,000 سومانی؟ بله اکا. من پول دارم ولی بسنده نیست. گوش کن دادارم. من به تو کمک میکردم اما وضعیتم اونقدر خوب نیست. عین حال روی یک لایحه کار کرده ایستاده‌ایم. تمامی مبلغم را به آنجا پس‌انداز کردم. ببخش دارم به تو کمک کردن نمیتوانم. ببخشید اکا. اگر وضعیت اینقدر جدی نمیشد من شما را ناراحت نمیکردم. هیچ گپ ندارم. خیر چی علاج؟ از رفیقانم میپرسم. شاید آنها با من کمک کنند. میل شو، اما از احوال مادرم مرا زود خبردار کن. خوب اکا. خورشید جان دوستم شما آمدید. سلام دوستم. خوب مرحمت باشید. خیر دوستم چی احوال داری؟ مادرت چی خیر؟ چی شد دوستم؟ چرا غمگین شدی؟ میدونی بهروز جان احوال مادرم خوب نیست. چی خیلی خوب نیست؟ درست‌تر فهمون؟ در معاینه سری مادرم خون جمع شده است. فوراً به خارجه برده جراحی کردن لازم و برای جراحی باشد کمک پول لازم. دوستم اگر از دست دوید کمک کمک میکردی. با تو وعده میدهم که در مدت کوتاه پولت رو برمیگردونم. گوش کن دوستم، پول یافت میشود اما مادر نه. باز مادر تو برایم مثل مادر است. پس از مرگ مادرم مادر تو برای من مادر بود. با نوازش و مهربانی های مادر تو من به مادری را تماما حس نکردم. حالا بگو چقدر پول لازم است؟ 70,000 سومانیه. من کمی پول دارم اما بسنده نیست. چقدر نمیرسد؟ همگی 20,000 سومانی دیگر.
حاضر. بگیر دوستم، اینجا 10,000 سامانی است. ببخش که از دستم هم قدر میآید. اینطور نگو دوستم، تو برایم بهترین خوبی رو کردی. همین که مادرم صحت شود در حال پولت رو برمیگردونم. دوستم، این قرض نیست. این رو هم چون خدمت فرزند بهر مادر قبول کن. مادرت که صحت شد بگو یک دعای نیک کنم برای من پسند است. دوستم، این خوبیت رو هیچ از یادم نمیبرم. خب اکنون برو از پای توبت مادرت شو. Around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we some warriors, they ain't called gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Put on my strap, put on the beam, put on the map, put on my team. Take out every motherfucker in between. Know what I mean? Better myself, better my aim. چند سومه شود برادر؟ 60 سامان نکن. 60 سامان؟ بگیر. روزه که بخیر تامیتیم. بخیر لازم نیست. از حسابی من به جانها شیرینی بگیر. رحمت اکن خوش اومده. Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we some warriors, they ain't called gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. با کجا رئیس؟ با خونه هایکون. شد فهمید. محمود غبر رئیس؟ موسیقی رو بلند کن. شد رئیس. Light work with the bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink, but it's straight from the tap. And I'm hating the slack, couple mans run around like they hate in the gaff. Please stop talking that trash, cause the vibe's in the front all the way to the back. فرماز رو زیر کن. وای آقا تو از جانت سیر شده ای؟ با کجا شتاب داری؟ زور مادرم دارم. نه خدا میرم. زحمت بشود خدا میرم. مادرت در کجا دفن شده است؟ بگو تو رو بری. نه که تشکر. من اگر با ماشین رفتن میخواستم با تاکسی میرفتم.
аммо мехоҳам ки ба мозори модарам ба пои худам равам. чаро? чунки модарам маро 9 моҳ 9 рӯз дар батнаш гардонд. 2 солу 2 моҳ ба ман шир дод. вақте ки бори аввал ба мактаб рафтам, бароям дастагуле гирифта бо ҳазорон умеду орзу маро то мактаб бурд. магар ин ҳама заҳмати модар арзиши пиёда рафтанро надорад? модарат кай бандагӣ кард? дар синни 10 солагиам модарам бандагӣ кард. пас аз марги модар фаҳмидам ки модар фаришта будааст. вақте ки кӯдакеро бо модараш медидам, дилам хун мешуд. ҳар гоҳе ки дар мактаб маҷлиси падару модар мешуд, рафиқонам падару модаронашонро мебурданд. аммо ман касе надоштам ки бубарам. беҳуда нагуфтанд ки қадри модарро аз шахсони бемодар бипурс. падарат чӣ? зинда аст? бале, падарам зинда аст, аммо дар маҳбас аст. дар маҳбас? бале, падарам майзада буд. ҳар шаб нӯшида меомад ва модарам лат кӯб карда азоб медод. модари бечораам бошад, ба хотири ман ба он ҳама азобу машаққат сабр мекард. шабе падарам нӯшида омад ва модарамро бераҳмона лату кӯб кард. модарам бошад ба лату кӯби падарам тоб наварда ҷонашро аз даст дод. пас аз марги модарам падарамро 15 сол ҳабс карданд. падарам дар ҳабсу ман бошам дарбадар гаштам. хешовандона чӣ? туро соҳибӣ накарданд? оҳ ака, пас аз марги модарам ва ҳабс шудани падарам ҳамаи хештаборон бароям бегона гаштанд. бегона гаштанд? бале ака, акнун ба ман иҷозат рафта ба мазори модарам дуо кунаму қабрашро тоза кунам. майлаш бародар, бори дигар маро бубахш. хуб ака, худованд нигаҳбонатон бошад. маҳмуд, ба хонаи модарам ҳай кун. хуб раис. маҳмуд, лабай раис. маро ба хонаи модарам бурда фарор. худат бошад. зуд ба фурудгоҳ рафта фавран чипта бигир. пагоҳ дар аввалин парвоз модарамро ба хориҷа барои табобат мебарем. хуб шудааст раис. маҳмуд, ман мефароям. ту бошӣ зуд аз паси кор шав. хуб раис. модар? модарҷон, дар хона нест? шояд дар ошхона бошанд. ака? салом додарам. ман ба аёдати модарам омадам ва тасмим гирифтам ки худи пагоҳ модарамро ба хориҷа барои муолиҷа барам. дер кардӣ ака, модарамро аз даст додӣ. чӣ хел вафот кард? кай вафот кард? 3 рӯз пеш. се рӯз пеш? чаро ба ман хабар надодӣ? бо ман чӣ хусумат доштӣ ки маро аз марги модар бехабар гузоштӣ? ман бо ту ҳеҷ хусумате надоштам. ман ба ту занг задам, вале мисли ҳар вақта гапҳои бадатро гуфта телефонатро хомӯш кардӣ. ба ман занг задӣ? бале. ҷонам, шумо маро дӯст медоред? бале, то ҳадде дӯстат медорам ки омодаам тамоми дороиамро фидоят кунам.
алло ака модарам медонам модарам бемор аст пул лозим аст бемор ки аст табобаташ кун чӣ ба ман занг мезанӣ охир нигоҳубини модарамро ту бардӯш гирифтӣ ман неку модоме ки нигоҳубинашро ки бардӯш гирифтӣ пас табобаташ кун дигар ба ман занг назан вагарна туро мерам ҷонам абла کی زنگ زد؟ бародарам چی میخواست؟ гӯё модарам бемор будааст пул мехоҳад ممکن در حقیقتا بیمار باشم не бародари ман ончунон макор аст ки ҳатто барои аз ман пул ситонидан бемории модарамро баҳона мекунад бемор нест як ду моҳ пеш худам хабар гирифта будам 2 ماه پیش бале фаромӯш кун ба муносибати рӯзи зодрӯзи ту қадах мебардорем қариб фаромӯш мекардам ба ту як тӯҳфа дорам чашматро пӯш кушо واه چه خیلی خوش روی ин яке аз истеҳсоли ширкатамон аст дар фурӯш нест санги болояш санги қиматбаҳост رحمت ака худатро ба даст бигир тақдири модарам ҳамин будааст лаънат ба ман бар ин фарзанд ки молу сарватро аз модар боло донистам ака ман пули лозимаро ёфта будам аммо вақташ гузашта буд модарам пеш аз марг танҳо номи туро мегирифту халос афсӯс ки аз дунё бо ормон рафт оҳ модар оҳ хоки сари гуратон шавам кош вақтро ба қафо баргардонда мешуд аз дастонатон мебусидам мегуфтам модарҷон маро бубахшед дар вақти коронавирус бояд чӣ кор кунем? Дар хона нишинем ва ба гигиенаи шахсӣ риоя кунем ва инчунин ҳамроҳ бо 1x ғолиб шавем. Футболҳо бар вақти дигар гузаронида шуданд, аммо киберспорт идома дорад ва барои дар он ғолиб шуданатон бо промокоди Некатоп дар аввалин пардохтатон шумо метавонед то $100 тӯҳфа гиред ва дар силкаи дар зери комментария буда даромада ҳамроҳ бо бозии виртуалӣ ғолиб гардед.